Maxey simna nuun layaat no gon collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais te ref collectif fa andoona yee a ngeenoox a ñoxorel pour we andoona yee a ñak a ñak meeke a mbaag o ngariid Sénégal to ke Macky Sall a jangna teen décision wax dëgg yàlla xana ɗomato daal felee den na dara bo a taxa ken taxu de ñoxorel a njasnoor fu saate ke ene weke pour a mbaagu lala nuun ke taxna bo d'accord no ken comme nu ne nu nge'tuna rek i mbi'anga bilan fe wiin we ñakna aduna fe to ande sénégalais i nge'ange Belgique a njega o kiin o leŋ oxa andoona yee a waadne taaga ndaa jegee o leŋ oxa ñakna taaga Espagne a jega daduk wa andoona yee a ñaka ñak taaga ande sénégalais Amérique a njega teen wiin xarɓen ɗik fo wiin daduk wa andoona yee a ñaka maaga ande sénégalais France a njega wiin xarɓen tadik fo wiin ɓetu fa leŋ ka andoona yee a ñaka taaga mais aussi a njega xina wiin xarɓen ɗik fo wiin ɓetu fa leŋ ka andoona yee a wo mbaat den neke kam hôpital ke bo kam wiin xarɓen ɗik fo ɓetu fa leŋ kaaga a jega teen wiin ɓetu ɗik ka andoona yee étudiant Italie i njega taaga wiin ɓetu ɗik ka andoona yee a ñaka maaga Suède i njega xina taaga wiin ɗik wa andoona yee a ñaka maaga diaspora sénégalaise fe nak mbeecit ke mukk décision fe Macky Sall xene andoona yee a laya we andoona yee a ñaka ñak meeke ɓiid kan saate fayna upel maaga njir le ka andoona yee ten ne'e coronavirus sadar nak contamination fe ya de kiin xe andoona yee a ñaka ñak a waru ɓiide Sénégal caɗar naaga a tax sax ndefate fa a yiif ake den daal ndax a saɗara trop o kiin a andoona yee a jangit saate fe te ñakitna a ɓiidel namate Sénégal a tax bo den fa qoox den ndefate fa a yiif ake den to den sax a yakare jeg fenn na scientifique na dara ka andoona yee position fe na andoona yee ten ref position fa andoona yee c'est comme ke ta laya rek wiin we andoona yee carrément den nde meke i nde immigré ke i nge'e exactement ma te justifier ten scientifiquement keke daal wax dëgg yàlla moom o kiin ande an xum yiifa njegu rek ba a ngalaat keke andoona yee a farja fari keke de ngalaat na nag ba a njang teen décision fe de njang na nag wax dëgg yàlla conséquence ke moom o kiin andiran daal a ɗoma trop no sénégalais ke ndefna meeke keke de ngalaat na nag ba a njang teen décision fe de njang na nag wax dëgg yàlla conséquence ke moom o kiin andiran daal a ɗoma trop no sénégalais ke ndefna meeke no ke andoona yee teen gouvernement fe Sénégal a appuyer oxu pour a waago jag mesure keke ba a waago feñit wiin we ñakna meeke a ngar Sénégal a foga teen a ɗata ke a wena njala namate affaire santé coɗitna pour caate ke na accueillir namate de accueillir OMS de leyane organisation mondiale de la santé aussi a foga teen aussi comité de lutte contre les épidémies du Sénégal comité faaga ten re comité fe andoona yee ten saqu wàllu we andoona yee den na ñoxorel pour épidémie Sénégal daal législation fe France yoon na fu covid 19 fe de laya coronavirus pour o kiin a waago wat meeke nak a re oxa andoona yee a ñaka ñaka ɓiidel caate ka in ne de ɓiidtel namate a me xa pasong a xeɓ me nda xa pasong axaaga nak a jega wa andoona yee a soɓanga to namate a mbi cerke den namate a ndeta ndet bo namate a mbiyel mbiɗel kaaga mbawi pel no tig sax a ɓiide Sénégal o façon lakas le nak ten re
ha anne a ñaka normal rek de epin kees a fermer in a paax bo namate te woru ne nete fermer tena a faaxoda to waage a betax i pour jeg ke namate contamination fa leŋ de a ɓitin Sénégal kaga aussi a waago xax aussi kaga namate ten re ke na leel aussi i ana yonta ten aussi a certificat la ando naye ten re a certificat d'absence de risque sanitaire manam a certificat la ando naye ten na lalta ye o kiino xe ñakna jege waage contaminer u leŋ i to namate cerke kiine ando naye ten re oxe ñakna soxla e sax o kiina a lam aye a wa xaɓu kiin mais kaga a certificat laga a soɓanga to Sénégal a lamtana lamit aussi xaga awa jeg a soɓanga nak aussi saate fe ando naye ten maaga o dal le ware ɓis a mbeñe o dal le garke maaga comme Sénégal ne de mbi'tuna neke ñaal keke ale o kiinu ñakna meke garke maaga ndiki maaga a mboile kiino xaaga ka namtikel saate fa ando naye ten re saate fe te watna a upel maaga i soit te upel saate faga wala a upa xaxangiren sax de ngeka xaxin de manière provisoire a xaxa ngeka xaxin maaga a cunga xaxa comme falle fe me bo i nana ten sax de la affaire OMS ndiki nak a jega ka OMS a leyna ka and naye politicien ke nangan expliquer a nuun a leyit lakas mais ke OMS a leyna ten re organisation mondiale de la santé ke te leyna ten re awe ando naye den na isa wiin we namate xa dalla xe awe and naye den na charge oxa pour a njanga dalla xe a ɓisa den bo de mbago mbadid Sénégal wiin waaga a mbara njeg sécurité fa ando naye cerke den ka taxna jeg ke contamination fa leŋ wala de mbi'in façon la ando naye xana xen a qena la ando naye ku de soxla na équipement rek xana njegin te re équipement individuel manam équipement fa ando naye o kiino kiin na fi'an kelo ten i moytu o aussi comme kiine xe ñaka rek nu mbugu te suto xa ɓeex nuun ñofu kaga aussi ale mbugtiren naga aussi iyo ndax a ñaka rek o bug te suto xa ɓeexo nene rek rapidement nene moom wax deg yàlla moom a refa rek ka and naye mbugiren aussi i mbi'itiren no anam fa and naye a xenna rek te a niid sax to a xool to jeg ke dara ka and naye a jega ten sik ten moƴu i moytu o aussi comme kiine xe ñaka rek nu mbugu te suto xa ɓeex nuun ñofu kaga aussi ale mbugtiren naga aussi iyo ndax a ñaka rek o bug te suto xa ɓeexo nene rek rapidement nene moom wax deg yàlla moom a refa rek ka and naye mbugiren aussi i mbi'itiren no anam fa and naye a xenna rek te a niid sax to a xool to jeg ke dara ka and naye a jega ten sik ten moƴu i autorité ke nak den saqu situation fe and naye ten re kiino kiin fo situation fa ten autorité ke den saqu kaga i maaga nak rôle fo den réellement ten re de njemu jouer rek équilibre fa and naye xana jeg droit fe and naye ten re awe njeg no qono xe anda a njemu essayer ne de kiina njega relation fe ando naye den mbug kina mbi'ta fo den dal i maaga aussi a jega xina dena aussi den charge oxu pour a an exactement o kiine ke ñakna xa taxu te ñak i ndaxte a jega wana ñaka aussi a wa re sax jir le sax taxe de ñak i te mbokat den ka kaga kaga aussi autorité ke den saqu kaga i to autorité ke aussi den saqu aussi risque ke and naye ten re o kiine xe ñakna a soɓanga to a saq jir le bo waag ke contaminer u lakas a waga aussi autorité ke den saqu kaga aussi i den na ñaƴa kaga dal aussi waaw i continuer anga no ke OMS organisation mondiale de la santé a leyna en risque ke ten re que fatu kiino ki awe and naye dena ɓisa wiin we namate caate ka in pour de upel maaga
de fagaru o rek o kiina a jang précaution ke ten a mbaagu ɓisu xe andoona yee a ñak a ñak to jeg ke risque fa leŋ i to no kaaga fada ipin namate in cercueil fa andoona yee den de laya ye namate endroit la andoona yee a wego bo jeg ke contamination communauté de lutte fe andoona yee nak den de Sénégal to a ñoxorel épidémique ke manam a cir ake na lawa adna fe deno a njeg stratégie xooden manam a ɗata qooden a leya den carrément nak a laya le o kiin andoona yee nak jeg jir la andoona yee ka xaɓa to o re saate fa lakas o ñaktanga maaga ba garin saate feke i kaaga nak a re ka andoona yee a ɗoma in fop iyo ndiiki to o ga'anga sax namate a ɓisale wiin we ɓisa au niveau international wiin we andoona yee a ñak a ñak mosee changer dara rek a ka changer ten iyo risque de contamination fe den ne'a ten re comme ne i laytuna rek a mbi'tanga ne andoona yee nene mbaru mbi'it rek jegee problème fa andoona yee xana ɓiid sikki saka bo o kiin a waag ke ɓitel saate fa ten kon nak men i soɓun to men i continuer it kan i to caate ke de laya neke namate a njeg a cir o ɗeetangaan no Espagne France Italie fo caate yoq ke andoona yee namate jir le a lawa law maaga a paax deno sax ka njega problème sax pour a mbaago ande o kiino xeeke jir leke ten ndamun manam njir xas leke de laya ye Covid 19 na ñaktu wala njir lakas ñaktu i kaaga problème a refa den donc nam o kiin a xalata xe warna ɓis fo xe warna ɓiid kaaga aussi a jega ka andoona yee o kiin a xalatangaan sax wax deg yàlla moom ɓeere na ƭat ken taxu namate ke moƴna mo jeg teen important na ten re respect fe andoona yee carrément ten re ne o kiin a ɓiidtel rek to a miña fi'el to nete fi'tel mosee changer a xena naaga bug ke ɓiitel bo faw waaw ndiiki nak dogal fe andoona yee ten gouvernement fe Sénégal a njangu te ref dogal fa andoona yee carrément o leŋ ande mate watna wax deg yàlla moom dogal faaga o leŋ d'accord ee teen i ñaana rek comme ne nama collectif fe laytuna xana ngenu nak i a soutenir no we andoona yee carrément den de a ñakna a soutenir famille ke den a ñoxorel surtout o kiino kiin ku andoona yee ten re ke andoona yee ten re ke bugoona namate a we ñakna to ande fog fa mbi'anel ten te mbi'anel ten manam a upel caate ka den na jam no ke andoona yee kene fop a mbugu i ndiiki nak xa ɓiy axe den nak mbaas kiran xana ngeenoox tem a ñoxorel no ke de mbaagna fop bo o kiino andoona yee ñaka meeke rek o ɓisin saate fa wo upel ne andoona yee ne wara upit